हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, नाज़रीन, आज जो मैं आपसे खबर शेयर करने जा रहा हूँ, ये खबर भी गुज़िश्ता से पेवस्ता करप्शन से वाबस्ता है। ये एक प्लॉट है AS45 सेक्टर 5H न्यू कराची, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बना है अली क्लासिक टावर। अली क्लासिक टावर जो है ये हाई राइज बिल्डिंग है, 9 मंजिला ये बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है। जब भी कोई न्यू अपार्टमेंट बनता है, जाहिर सी बात है कि उसको बिजली, गैस, पानी, ये 3 चीज़ें तो इंसानी ज़रूरियात के अंदर आती हैं, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस बिल्डिंग के जो ऑनर थे, जो बिल्डर थे, उन्होंने भी स्विट्जरलैंड गैस कंपनी में रुजू किया कनेक्शंस के हवाले से। तो उस टाइम से लेके अब तक कनेक्शन गैस के बंद है। तो इस बिल्डिंग के काम को निकालने के लिए स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के नामी गिरामी आसिफ और CNG, जो करप्शन के बेताज बादशाह, जो करप्शन चार्जेस में नौकरी से बर्खास्त हुए, नौकरी से निकाले गए। MD शुएब वारसी साहब के टाइम में आसिफ CNG को करप्शन चार्जेस पे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद मौसूफ खुद एक इंजीनियर बन गए, बिल्डिंगों के काम लेना शुरू कर दिए। इतने काम करे, इतने काम निकाले कि मौसूफ ने खुद बिल्डर बन गए और बड़ी बड़ी जगहें खरीद ली। आसिफ CNG साहब ने राब्ता किया स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर सरफराज शेख साहब से। जनाब सरफराज शेख साहब जो दूसरी बिल्डिंगों पे अलर्ट लगा के कामों को रोकने वाले, सरफराज शेख साहब ने इनको इंटरनली सपोर्ट किया। एक फेक कंप्लेशन लेटर के ऊपर इस बिल्डिंग की गैस की लाइन डलवा के दे दी गई। तो जनाब सरफराज शेख साहब, मैं आपके गोश गुजार कर दूं, HPCA के रिकॉर्ड के मुताबिक सन 2020 से लेके सन 2023 तक इस बिल्डिंग के डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंजिंग, कोई रद्दोबदल नहीं आई, ना ही कोई पर्पस जमा हुआ, ना ही कोई कंप्लेशन बनी। मैं स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के आला हुकाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप HPCA से रिकॉर्ड निकलवाएं। आपको अली क्लासिक टावर का ना ही कंप्लेशन मिलेगा, ना ही पर्पस मिलेगा। सरफराज शेख साहब ने एक जाली फेक कंप्लेशन लेटर के ऊपर इस बिल्डिंग को गैस फराहम करने के लिए मेन लाइन डलवा के दे दी। इस बिल्डिंग को मेन लाइन देने के लिए उसके करीब व जवार की जितनी भी गलियां हैं, उन तमाम गलियों को गैस की लाइन चेंज की गई, क्योंकि अली क्लासिक पे इन्होंने गैस की लाइन देनी थी। जिस बिल्डिंग की सर्विस लाइन से इन्होंने कनेक्शन लगाया, उस बिल्डिंग का नाम है लसानी टेरेस। लसानी टेरेस इस बिल्डिंग के बराबर वाला प्लॉट, जो कि आसिफ CNG की करप्शन के पैसों से बनाया हुआ, उसके बिल्कुल बराबर में लसानी टेरेस। लसानी टेरेस की सर्विस लाइन से इन्होंने मेन लाइन खींची और इस बिल्डिंग की बैक साइड वाली गली, जो कि गंदी गली है, स्वी गैस के आला हुकाम उसका विजिट करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, वहां तक इन्होंने गैस पहुंचा दी। मेरी स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के IR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, इनके इंटेलिजेंस विंग, इनके CGTO डिपार्टमेंट, जो कि इंटेलिजेंस विंग और CGTO डिपार्टमेंट, इसके जो दोनों के अहदेदारान हैं, जनाब मकबूल शेख साहब चीफ हैं इंटेलिजेंस के, जनाब आदिल पराचा साहब जो CGTO के हेड हैं, ये बहुत ही अपने अहदे से इज्जत करने वाले, अपने काम के साथ सिंसियर अफसरान हैं। मेरी उन दोनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और जनाब सरफराज शेख साहब का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने लेके आए। तो सरफराज शेख साहब के और भी इसके अलावा जितने काम हैं, उन तमाम कामों को भी चेक किया जाए। सरफराज शेख साहब, आपने एक और बिल्डिंग इसको निकाल दी थी लांडी के अंदर, उसका भी मैं अनकरीब जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, अपने ज़राए से मालूमात निकाल रहा हूँ, उसको भी मैं जल्द ब्रेक करूँगा। स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, बड़ा ही सख्त और बेहतरीन है, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं कि कंपनी जो है ज़ीरो टॉलरेंस मांगती है करप्शन के मामले में। करप्शन चार्जेस अगर किसी भी एम्प्लॉई पे लग जाए तो उसकी पूरी महकमा जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद कहीं जाके उसको नौकरी से निकाला जाता है।
ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی پہ کرپشن چارج لگا، مثال ہے میں کسی کے بارے میں آج شیئر کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کل ان کو نوکری سے نکال دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کی تحقیقات ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد اگر موصوف جن پہ الزام لگا تھا اس میں اگر پائے جاتے ہیں تو نوکری سے فارغ، اور اگر پائے نہیں جاتے تو جو الزام لگا رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں آج الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں ثبوتوں کے ساتھ ثبوت بھی فراہم کر رہا ہوں۔ 13 تاریخ 12واں مہینہ 2021 کو انہوں نے اس بلڈنگ کو گیس پہنچانے کی لائن ڈال کے دی، اس کی ویڈیو بھی میں نیوز کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ جائیں وہاں پہ کھدائی کروائیں، کھدائی کروانے کے بعد آپ کو لائن نیچے مل جائے گی۔ لائن وہاں انہوں نے ڈلوا دی، اس بلڈنگ کو انہوں نے گیس فراہم کرنی تھی۔ ہمارا اس بلڈنگ کے نہ بلڈر سے کوئی واسطہ ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے۔ ہمارا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلڈر نے تو ان کو پیسے دیے ہوں گے، اب اس کو انہوں نے لیگل بتایا یا ان لیگل بتایا وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا کام پورا اتار کے دے دیا۔ ان کے خلاف تحقیقات کری جائے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ آصف CNG جو کرپشن چارجز میں نوکری سے فارغ ہو گیا، اس کے ساتھ ان کا کیا لنک ہے۔ ان کی جب جتنی ملاقاتیں ہوتی رہی سوئی سدرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفس کے باہر ہوٹل کے اندر، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ بھی وقت آنے پہ شیئر کی جائیں گی۔ اور میری کسی بات کو موصوف جو ہے ڈس ایگری نہیں کر سکتے، میں تمام چیزیں ثبوتوں کے ساتھ فراہم کروں گا۔ تو میری اگر بات ادارے کو اچھی لگی ہو تو ان کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ میری اس خبر کو بریک کرنے کا مقصد کسی بھی ادارے کی تذلیل کرنا نہیں، اس کو ڈیگریڈ کرنا نہیں۔ ادارے کے ان کرپٹ گھوسٹ لوگوں کو جو مگرمچھ کی طرح کھا رہے ہیں ادارے کو، ان کے چہرے، ان کی شکلیں دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے آشکار کرنا۔ ان کی کرپشن کی وجہ سے عوام پریشان ہے، عوام ٹینشن میں ہے، عوام گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان، عوام گیس کے بھاری بھاری بل بھرنے سے پریشان۔ خود ادارہ اس ٹائم جو ہے کرائسس میں چل رہا ہے۔ کرائسس میں یوں چل رہا ہے کہ UFC بہت ہے، ان کاؤنٹنگ فار گیس بہت ہے کراچی کے اندر، جس کے اوپر ادارہ کام بھی کر رہا ہے، اور ہم مستقبل میں بھی آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر بھی کام کرتے رہیں گے اور ادارے کو بتاتے رہیں گے۔ میری بات ادارے کو پسند آئی ہو تو ان کے خلاف انویسٹیگیٹ کریں، میری بات میری عوام کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔ ہم دیکھیں گے